আলোচ্য বিষয় একটি সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে আদর্শ ছাত্রের করণীয়। মুহতারামকে তার আলোচনা উপস্থাপন করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। সবাই দিল খুলে জবান খুলে মোহাম্মদ রসুল পড়ে আল্লাহুম্মা